What's up guys? This is your boy again, Daddy Kabulin, your Daddy Ka-Vintage again guys. Ayan nga guys, kamusta naman tayong lahat guys? Sana'y okay na okay kayo lahat dyan guys. Kasi tayo guys, okay na okay guys. Yan guys, at masaya syempre. Kasi nga guys, may na-hits na naman tayo. Online to guys, hindi sa ukayan. So online naman to guys na nagla-live selling guys na taga Sharjah. Kay Sir, shout out kay Sir ZK Things. ZK Things, siguro nagtitrip yun si Sir sa Sharjah. Yan guys, may na-mine tayo sa kanya guys sa murang at napaka-affordable na halaga. Pero ang ganda guys, ang ganda. Yan, so guys, natanggap na nga natin ngayon yung box galing kay Sir ZK Things. Yan guys, dumating lang kanina. Yan, i-unbox natin guys at kikilatisin natin yung na-mine nating items guys. Yan, so handa na ba kayo guys? Huwag na natin patagalin guys. Let's go! At ito na nga guys, unahin natin guys, dalawang items to guys actually. Unahin natin guys yung unang items which is salakot guys, salakot. Yan guys, huwag natin patagalin guys. Ito na, ito na. Yan, yo, 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 yo. Yan guys, ito na. Yan guys, ang UNLV or University of Nevada, Las Vegas guys. Yan guys, siyempre flex natin yan guys. Yan. Flex natin yan. Wow. Puting-puti yan guys. Yan. Yan. Wow. Yan. Oops, ito na. Yan. Underbrim, yan. Yan yung presyo pero natawaran ko pa yan guys. Natawaran ko pa. Yan, ito yung presyo pero natawaran ko pa yan guys. It's pretty good. So guys, huwag natin patagalin, flex nga natin to eh. Linis ng underbrim guys. Really nigga? Yan. Kita nyo lang, tag guys is The Game. Yan guys, na Russell Athletic. The Game Russell Athletic made in Taiwan. Wow. One size fits all. Di ko lang may made in Taiwan SS nakalagay yan eh. Kita nyo ba? Yan. Then syempre guys, may embroidered siya na The Game. Embroidered. Yan naman yung design niya sa harapan guys. Yan, spell out. Spell out, initials pala. Initial or acronym ng University of Nevada, Las Vegas. Kung mapapansin nyo guys, is parang may bleed na pinkish. Pero madali lang yan guys. Madali lang tanggalin yan. Siyempre, secret muna. Joke lang. Napanood nyo naman na guys yung vlog ko kung paano maglinis at saka magtanggal ng stain. Ay, hindi pa pala, wala pa. So, gagawa na pala natin to guys ng video kung paano magtanggal ng stain guys. Wow. Or bleed ng salakot guys. Yan. Saglit lang yan guys. Pogi nito guys, di ba? Really nigga? Parang tupak. UNLV. 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 Yan guys. Linis nito guys. Wow. Pinili ko to guys. Nakita ko naka-display. Pinili ko to kasi nga di ba naka-hits tayo ng kay Liit guys na UNLV na Apex 1 na tag vintage. Sabi ko, though meron na akong Mitchell & Ness nga na UNLV guys. Pero sabi ko, kunin ko nga to para parehas kami ni Liit ng sombrero guys na UNLV. Kasi UNLV din yung sa kanya eh. Kasi yung sa kanya mas astig kasi meron yung logo na Running Rebel dito sa likod. Tsaka yung sa harapan guys. Pero gusto guys syempre. Gusto. Yan, puting-puti. Yung sa kanya din is cream mate yung sa kanya. So, malapit pa rin sa kulay, guys. Yan. UNLV! UNLV! Salamat, Sir ZK Things! Yan, shout out kay Sir ZK Things sa Sharjah. Yan, guys. So, siyempre, guys, di mawawala. Ipipit natin to, guys. Pogi nito yung UNLV to, guys. Yan. Ito, guys. Wow! Diba, guys? Puting-puti, guys. Lalo na't maitim tayo, guys. Litaw na litaw yan, diba? Gago! No. Pag maitim ka guys, dapat magsuot ka ng mga nakikita para lumitaw ka. Oh, yun. LB, pogi diba guys? Ginagawa mo? LB, pagpatalikod din. Pogi din yan kasi meron yung embroidered ng The Game guys. Yan. Pogi nito, ang linis guys. The Game din pala ang snap guys. The Game, ang snap. Yan. Ito din guys, The Game. Diba guys? Linis nito guys, lalaban lang natin, matatanggal yung bleed. Then hulma, para poging-pogi guys, syempre. Yan, Russell Athletic pa to guys na The Game. Wow. Pogi yan, syempre. Diba? Parang pang-tanod na naman guys. Pogi yan. Salamat Sir ZK Things dito sa unang item sir sa napaka bagsak presyong items. Wow. Kasi kung isa-search mo to sa eBay guys is nasa
112 din, 112 which is 400 din. Wow. Ito, nabili ko lang ng 72 guys. Natawaran ko 82, pero nabili ko lang ng 70. Kasi nga, may binili pa tayong isang items guys, which is very good yung isa guys. Huwag na natin patagalin guys. Let's go! At ito na nga guys, ang ating pangalawang i-flex na items na na-mine natin online guys kay Sir ZK Things ng Sharjah. Yan. Ito guys na items is hindi pinapansin to eh. Oh, no. Actually yung isang partner nito na items na itim is naunahan ako sa nag-mine. Pero which is good pa rin kasi nga sa live selling guys is unahan naman talaga. Wow. So ito hindi pinapansin, then in-inquire ko to after ng live niya is nakuha lang natin sa murang halaga, binigay lang sa atin sa 30, which is vintage to guys, vintage din yun yung vintage din to. Wow. Ito guys, kinuha ko kasi nga, alam niyo naman kung anong paborito kong team sa basketball guys. Yan. Hindi niyo na may kakaila yan. So ito na guys, yun na ang patagalin. Ito na guys. Yan, ang Chicago Bulls. Yan guys, Chicago Bulls XL, yan. That's pretty good. Wala siyang crack print, pero parang faded na guys yung print. No. Pero goods kasi vintage nga. Yan. Pero pag suot naman is hindi naman halata yan. Really, nigga? Double XL, di ko alam yan, double XL. Yan, Chicago Bulls. Malinis guys, walang stain, walang mancha, walang pinhole. Guys. Maganda to guys, panalo sa presyo pa lang guys, panalo na, which is vintage na. Imagine nyo guys. Yan, so wag na natin patagalin guys. Ang tag nito guys is, thank you pala Sir ZK Things dito sa items na to. Tsaka sinabihan ko din siya kung meron siya pang mga makuhang mga Chicago Bulls items is ibato niya agad sa akin. Kukunin natin guys, syempre. Panatik siya ang Chicago Bulls eh. Yan. So guys, ito nga ang tag nito guys, ang Salem Sportswear. Large lang siya guys, pero fit siya sa XL. Yan. Tsaka hindi pa to siguro, pag nilabahan to, pwede pa kasing ma-stretch. Really, nigga? Yun yung technique guys, kung medyo masikip ang vintage shirt guys. Pag unang laban nyo na nakuha nyo, i-stretch nyo guys habang basa para hindi din mag-crack yung print guys. Then at the same time, may stretch na talaga yung tela niya guys. Wow. At saka guys, sabi pala, normal lang na, for example, large to. Tapos pag finit mo is parang medium. Normal lang yun sa tagal ng panahon. Sabi napanood ko yun kay Sir P2, kay Sir Paulo Turangco dun sa LA to Manila Bay. Kasi may mga shirt din siyang nag-shrink sa tagal ng panahon guys. Yan. Lalo na pag na-store lang siya sa hindi aircon or sa normal air lang. Lalo na kung mainit, ganun na imbak sa mga bodega is talagang mag-shrink yung tela guys. Pero ito guys is meron pa namang tawag nito. Meron pa namang paraan para lumuwag para maging fit sa inyo guys. Yun nga, pag nilabahan nyo is stretch nyo guys habang basa pa. Then ihang nyo lang. Huwag nyong ida-dryer guys. Yun. So guys, ito nga, ang tag is Salem Sportswear guys. Size large to, pero fit sa XL to guys. Fit sa XL to. Yan, finit ko na kanina pero i-fit natin ulit guys. Yan. Ang ganda ng design guys. Bulls Double XL Chicago. Dated to guys ng 1990. No joke, 1990. That's pretty good. Ibig sabihin guys, vintage to guys, syempre. Yan. Ganda guys, walang tama to. CLM screen printers, NBA official licensed products, CLM Sportswear 1990. Which is simple yung design, pero Chicago Bulls City, kukunin natin guys. Tsaka murang-mura guys, binigay lang sa atin to ni Sir ZK Things ng 30 dirhams guys. Yun, imagine nyo guys. 30 dirhams, meron na kayong vintage shirt na Chicago Bulls guys. Yan. Wait guys, ipipit ko to para makita nyo kung maganda yung fitting guys. Wait lang. Oh, eto guys oh. Layo ko lang konti yung rando guys. Para makita nyo. Oh, diba? Ganda ng fitting guys. Medyo may chan tayo pero di ako nag-stomach in guys ha. Talagang pumayat na talaga tayo guys. So ito guys, pag malalaban pa to, tapos may stretch ko ba, medyo luluwag pa to. So medyo tawag nito, baggy yung damit pag sinuot. Pero okay lang, goods lang naman. Kasi yung 1996 Bulls ko, na championship shirt na puti, is ganito din guys, above elbow din yung kanya. At saka yung size large din. So parang ganito din ang size niya guys. Wow. Kita nyo guys, yan.
O, diba? Magandang fit, guys. That's pretty good. Ganda pa rin ng fit yun. Diba? So, ayan nga, guys. Nakita nyo na tong shirt na fit sa atin, guys. Yan. Maganda yung fitting, guys. Yan. Salamat, Sir ZK Things. Na trip live selling. Yan, guys. Dito sa shirt, the booth. Wow. Saka dito sa UNLV. Yan. Suot na nga lang natin, guys, para ma-flex din. Para makita yung Sir ZK ang atin nakuha ang items yan. O, diba? Linis yan, guys. O, diba? Ginagawa mo? Yan. O, ganda ng fitting, guys. Yan. Vintage na vintage tayo, guys. UNLV pa. O. Diba? Pwede din itong partner dito. Pero madami tayong pa-partner na salakot, guys, na bulls dito sa damit na to na gray. Tsaka itong gray na to is parang first na gray na bulls ko to. Kasi most of my vintage shirt na Chicago Bulls is black, guys. Yan. Saka may white, dalawang white, guys. Wow! So ito, guys, yan lang naman. Nakita nyo na ang items natin, guys! Salamat, Sir ZK! Yahoo! Guys, tapos na natin i-flex ang dalawang items na na-hits natin, guys. Yan. Hindi nga lang tayo naghalukay tulad sa ukay-ukayan. Pero itong mga to, guys, is galing ukay din. Selected items na lang to. So, considered pa rin na hits tong mga to, guys. Lalo na at murang-murang halaga lang natin nakuha, guys. Compare nyo sa eBay itong dalawa, guys, is parang doble at saka triple yung price nyo, guys. Pero dun kay Sir ZK Ting, shoutout ulit, sir, is nakuha lang natin to sa murang-murang halaga, guys, which is the best pa yung items. Ganda yun. So, guys, ngayon is magpapaalam muna ako, guys, kasi nga hapon na naman. Ganitong time lang kasi ako nakapag-vlog pagtapos ko na lahat ng trabaho na dito sa bahay, guys. Yan, so magpapaalam muna ako, guys, kasi magluluto pa ako ng gabihan namin. Yun, guys. So, guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa palaging suporta at panonood ng ganitong klaseng content ko tsaka video ko, guys, sa mga hilig ko sa buhay. Yan, tsaka sa pagtitreat, lalo sa mga pagko-collect ng vintage stuff, guys. Sana maka-inspire ako sa inyo, guys. Yan. Tsaka, guys, don't forget din to like, subscribe, and hit the notification bell, guys, para lagi kayong updated sa aking mga upcoming videos, guys. Yan. Sana, guys, na-appreciate nyo na naman tong simpleng bagong dagdag collection natin, guys. Lalo na to, guys, tong Chicago Bulls. Gustong ko to, guys. Yan, guys. So, guys, magpapaalam muna ako, guys. Here's your boy, Daddy Kabuling, your Daddy Ka Vintage, saying, till next time, peace out. Bye-bye.